Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec cette nouvelle liste qui est la deuxième partie de la liste des anciens combattants naturalisés, classe 1939, département d'Alger. On va commencer la liste. On a Chignoun Mohamed, 2714, Shedded Mohamed, 2737, Shkirin Ramdan, 2745, Chemmen Abdelkader Ben Mohamed, 2747, Chemli Mohamed, 2751, Chenouna Mohamed, 2788, Chaba Amar, 2831, Chibani Mohamed, 2835, Cheboub Hamimi, 2859, Shebah Di Shibah Mohamed, 2920, Shamir Jelloud Ben Abdelkader, 2925, Sharik Amar, 2890, Shaba Omar, 2831, Sharfawi Abdelrahman, 3007, Chouchi Ali, 3008, Shiben Rabah, 2695, Dahman Miloud, 2752, Djennan Khmissi, 2828, Doumi Jelloul, 2841, Jarfi Mohamed, Di Ahmed, 2848, Jeddoud Mansour, 2860, Djennadi Abdullah, 2863, Dahmani Mohamed, 2873, Djellouli Yahya, 2878, Dhimi Brahim, 2939, Dekish Mohamed, 2959, Dala Kouidar, 2856, Daoudi Hassan, 2861, Jellouli Mohamed, 3009, Dahman Ali, 3021, Jeddoum Akili, 3042, Azraoui Abdullah, 3062, Al-Ksouri Abdelrahman, 3047, Farah Abdelkader, 2793, Ferri Saïd, 2795, Farki Ahmed, 2976, Fergani Akilia, 2989, Fassi L'Arabi, 3020, Farhan Salah, 3036, Garrah Ahmed Ben Mohamed, 2707, Gilal Mukhtar, 2722, Ghani Gilali, 2729, Guidoumi Ahmed, 2744, Gourine Qaddour, 2877, Garag Mahammar, 2892, Gdlagli Mohamed, 2910, Gada Arzqi, 2965, Gasmia, 2975, Gharsi Sliman, 3012, Haddad Atiya Ben Mohamed, 2706, Hassam Hassan, 2735, Hadjam Ashur, 2750, Harizi Jelloul, 2757, Hamidia Mohamed Ben Abdelrahman, 2758, Hadid Ahmed, 2760, Hartouli Mohamed, 2790, Hashas Mahyidin, 2794, Harmas Moussaoud, 2800, Hadjouti Tayyib, 2849, Hattat Rabah, 2852, Hamash Mohand,
2787 Hamdan Alia. 2866 Houfel Jafar. 2885 Hadj Hamed Mohamed. 2900 Hashlef Jelloud. 2901 Hannachi Abdelkader. 2906 Hafaf Ahmed. 2908 Haddad Belgassem. 2927 Hamdan Rabah. 2934 Halimi Tahman. 2979 Hamadi Abdelkader. 2980 Hannad Aklia. 2981 Hassan Khouja Mohamed. 2982 Haddad Mohand. 3002 Khidar Mustafa. 2734 Kass Ahmed. 2736 Quadri Mohamed. 2755 Qaddash Mohamed. 2764 Khalifa Boualam. 2823 Kloua Abdelkader. 2867 Kalim Abded. 2868 Krifa Saad. 2869 Kemdjaj Tahar. 2870 Karish Atman. 2872 Kachar Alia. 2879 Kasmi Sherif. 2914 Khmdoudi Jaafar. 2933 Kali Abdelkader. 2943 Karabadji Alia. 2944 Krouri Aïssa. 2945 Kasmi Ahmed. 2963 et enfin Koussem Mohamed. 2964. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma chaîne Liste du combattant naturalisé pour avoir des nouvelles listes. Et à bientôt. Merci.